Color, so dani nga video tuduan ta mo unsaon pagpanakayan padulong sa dahilayan mga color. Kay basig pareha mo sa among mga color nga mga first time bitaw nga nag-anha daan ang lugar nga wa kay baloon sa imong sakyan kay nag-commute ra mo ba. So mo ni siya ang ato ang video kani nga video karon tuduan ta mo unsaon pagsakay. So kung asa inyo gikan for example kami sa Hingoog man mi no. So manakayan mi Hingoog to Puerto, Puerto Cagayan. Mag-ingon lang gud ka diha sa bus nga konduktor mga kahalar nga diha ra ko sa Puerto kana ang sakyanan padulong sa Dahilayan. Dahilayan gyud mo giingon kay mamaya among nahibal-an. Pagkahuman kahalar kay dili naman di ay kana daghan pa man di ay imuhang masakyan di ay no. So giingnan nami dayon dito sa konduktor nga mahunong mo diha sa kanaang bus stop diha sa Puerto, ma'am. Dayon mosakay dayon mo og kanaang bus pod nga padulong sa Manolo. So didto nami sa kanaang bus stop nya nagulan pa gito mga kahalar, kusog kaayo. So dito na ang mga tanahan nami hagoy ang mga tao dito daghan na kay offer. Ipasakay naman mi nilag van kuno 500 daw kuno or di ba katong bao-bao daw kuno nga dito na sa Dahilayan 1,000 daw kuno divide 3 so ingana murag nalibog na mi. So amo ang gipangutana kay naaman dito yung mga inspector sa bus. So dito gyud mi kay murag mo gyud ni ang mosulti og tinuod sa moto nga tanan mi. Ug ang iyang giingon, ilang giingon is pagsakay da ng bus bang kay timing man kay na bus nga pabot ay I mean pa Davao. So pagsakay mo dana ma'am pa Davao ma'am, unya maingon mo sa konduktor nga dito ra mo sa Manolo Terminal. Pag abot dito sa Manolo Terminal ma'am, magsakay na sad mo dito og kanaang habal-habal dito or bao-bao ma'am kay mura ang masakyan dito padulong danang Dahilayan Forest. Okay, so nakuha gid mo ang insakto nga tubag dito sa katuang mga inspector sa bus. Og thank God nakaabot na gyud mi diri sa Manolo nga kanaang terminal og kani dayon nagsakay na dayon mi og habal-habal padulong didto sa Dahilayan Forest Park. So di ingana din ang mga kahalar abi ni magbukidnon lang siya mga kahalar isa ra na ka lugar dili di ay daghan kay sila dalan mga kahalar no. So kanaang putol-putol ang amo ang biyahe ug salamat sa Ginoo nakaabot ra gyud mi safe and sound mga kahalar. On the way ni siya didto mga kahalar padulong sa kanaang Dahilayan Forest Park og kanaang diri mi sa isa nga dalan mga kahalar nga sementado nya na diri isa dani mga kahalar nga dili pod sementado so daghan kaayo ang ilahang agian mga kahalar. So mao to mga kahalar nakaabot ra gyud mi og dili on the way mga kahalar sige mi pangutana sa kanaang driver sa Balabal ba nga kuya kanang anong number ang balay diri dito dapit sa Manolo mga Cam Philips mga kahalar mo to ang mga trabahante di ay sa kanaang Del Monte nga kana bitawng company. So by number ang ilahang balay mga kahalar daghan kaayo didto nga kanang balay nga by number. So kani mga kahalar padulong na ni dito sa Dahilayan nga agianan. So mo na dayon nakaabot na din ang mga person didto na gyud sa Dahilayan Forest Park. So happy na kaayo kay kanaang nakaabot ra gyud sa destination. Ang amo atong gianhian man dani mga kahalar is work, no? So di magitag pakalaag mga kahalar sa mga patsada nga lugar kung dili related sa work mga kahalar kay dili pa jud ko ka-afford, no? So ingani ka patsada ang ilahang venue nga matagbo nimo sa pag-anha nimo. Pagkahuman dayon nag-anha na dayon ni sa ilang room. So napulo ka buok ang sulod ani makasulod. So wala tud ko nag-video mga kahalar sa amo ang pag-work dito kay wa man may kebs, no? So kanira ang mga patsada or mga unsay inyuhang makita kung mag-anha mo sa Dahilayan, no? Forest Park. So, mo to ang ilahang CR mga kahalar duha ka pa kang CR daan nga room kay capacity of 10 persons ni siya. So mao na nagkuan ko na video ang inyong lola inyong kahalar kay para maka-vlog ko no. So diha mo ang bed igo ra mi dana tulo so tulo ra man mi nga representative from Hingoog so nag-isa ra mi og bed oy dili pwede magbulag kay kami uban diri pagpadulong pagkahuman dayon wala pa mi nakatulog ani so nagsuri-suri sa aming mga kahalar astang tugnawa baya gid kaayo diha sa ilahang weather mga kahalar no ug tan-awa ang ilahang mo ilahang park or forest basta ingano si tawag ano daghan kay makita diha nga mga nice nga view nga pwede ka mag-picture magtanaw-tanaw o grabe ni kaayo kaluag nga lugar mga kahalar dili nimo ni siya matuyok tanan sa isa lang ka adlaw. So kung gusto gyud ka magtuyok mga kahalar magstay gyud siguro mo diri og 2 days I mean 2 nights so ingana no kay ingana siya kaluag. So kung gabii na mga kahalar wala na kaayoy ka ng tao so wala po'y magbantay kay kabalo sila nga ang magsuri-suri na sa ilahang diha palibot is katurang mga check-in diha sa ilaha. So tuod mga kahalar kung ka-check-in ka diha free na ang entrance pero kung dili bitaw ka kanang mga bypasser lang kay ingana kay picture kada sulod nimo diha mga kahalar magbayad ka ambot pila batong bayad iwa kabalo tapos daghan pud ka ilahang rides. So ang free accommodation kung naka-check-in ka is only free entrance ang mga rides kay naaman sila katong rainbow rides unya na pud sila katong amo to si tawag anak ng zipline nga na bitaw din na ay kanaang hanging bridge kung magadto ka didto magbayad gyapon ka mga kahalar so dili free ang kanang mga rides or uban nga talan-awon diha no kung kanaang bisan pa dayto og naka-check-in ka mas labaho kung kanang ana-anha lang mo mag-lag for picture. So ing ana kay luag ayo siya mga color naa pa ilang picnic area nga astang kuan na pod kana ang patsada pod kaayo kay burag mga nature mga kanaang pangtugnaw bitaw pine tree maingana mga kahalar imong makita dito daghan kaayo. So kana mo na imong makita dani sa ilahang
area sa dani sa ilang gitawag nga forest park. So wala gid kay namo ni natuyok mga kahalar kay murag hangos man kay mga kahalar nga maglakaw-lakaw bitaw kay murag something kuan man gud siya kanang murag pangason ba kay bukid gid siya ngana tan-awa sa buntag na nga view mga kahalar. So ingana siya kapatsyada. Mura gyud kag naa sa laing lugar, charmos. So ingana 'no, how I wish na ako ingani sa amo diri sa hingong ugsoon char. Mas aba ko makapalit og ingani kay para makabuhat na ako kanang luag kaayo nga kanaang kuan, yuta niya inganion bitaw. So kita gid kaayo siya mga kahalar, dako kay siya nga income labi na sa kanang mga tawo kay katong sa habal-habal bitaw mga kahalar 350 oh, sainan kadana. So basta pang tourist sada kaayo siya. Og nakita po namo dayon diri si Lalay, Lalay nga dulaan ra. So mao ni siya ang dulaan dili maglihok nga sa gawas wala gid siya. So kay dulaan na dili siya maglihok. Pagkahuman dayon nagadto dayon mi sa akong giingon sa inyo nga picnic area nila diha ang mga pine tree. Sa gabi dili nimo makita kay ngit-ngit man. Unya mo dinhi ang rainbow nga slides daw nila. Diha ang slides ka bayad gihapon na siya. Og sa dihang diri natuwang inyong lola kay di man kay baluog sakay dana didto man sa tumay nagsakay. Di ba? Natuwang da lagi. Kahuman dayon nag-anha-anha man na pod sa fish. Gisuri gyud namo mga color pero dili gyud siya enough no nga kana arawan night ra bitaw mo. So kung maglingaw-lingaw mo mga kahalar, pagsuroy mo diri pag check-in mo for 2 days kay worth it pag kay lami kay lang pagkaon mga kahalar pati ang ilahang view tugnaw pud kaayo. So okay ra nga maglakaw-lakaw mo magbaklay-baklay mo kay grabe ka tugnaw so dili mo igangon hangak lang. So mao ra to siya mga kahalar padulong nami pauli dani. So hinaot nga makatabang ni sa inyo ha kung nagplano mo nga mag-ana sa Dahilayan daghan siya rides pero kung na may sakyanan ay Google Map na lang gud ninyo. So that's all. Thank you for watching.